Kita sudah sampai. Wih, mancing tadi ya. Kata Pak Arif ada daugan siapa? Selalu bersemangat. Iya udah siap banget. Jung. Saya bawa semangat juga. Iya, licin ini lumayan. Kelihatan cemplung aja. Awas licin satunya. Copot dulu kalau Copot celana saya malah. Kayak sampah. Harus juga ring katanya. apa? Orang tua tuh digendong atau Nah, guys. minum kelapa muda. Banyak nih. Berapa menit? Kami tuh Kelapa. Duduk tengah. Pindah kasihan. Awas HP. Bung Sone kancing, Bung Sone. Kakek komes. Diikat aja takut nyangkut.
cimet. Ayo pakai GoPro biar mantap lagi. Di mana kita? Wahanggan cikalong. Wahana Cikalong. Di mana kita? Wahanggan cikalong. Oke. Jangan lupa subscribe. Karang. Lewat dulu. Di mana kita?